Hello மக்களே, welcome to the channel Tamil Family Reacts. நான் ஸ்வாதி பிரபாகர் with me my husband Vasu. வணக்கம். ஓகே, பார்ட் 1, 2, 3 பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம், டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் ஷேர் பண்ணுறோம், போய் பாருங்க. இப்போ பார்ட் 4 போயிடலாம். വർമ്മ സാർ കുളിക്കുന്നോ? അതേന്ന് സത്യമാണ്. ചന്ദ്ര സംസാരിച്ചു. വേഗം വാ. എടോ, ചന്ദ്ര സംസാരിച്ചു. താൻ ആൽഫിയെ പോയി വേഗം വിളിച്ചോണ്ടോ. അവൾ എല്ലാരും തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയണം. ചെല്ലേ. பின்னாடி அழுகிற சவுண்ட் வேற. இதுக்கப்புறம் தான் ரன்னிங் சேசிங்க இருக்க போது நினைக்கிறேன். ആൽഫി ഇവിടെ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആരെയും കാണാനില്ല. എവിടെ ആൽഫി? ഇതല്ലേ ആൽഫി? അയ്യോ, പറഞ്ഞതുപോലെ ഇയാൾ തന്നെയാണല്ലോ ആൽഫി. വെളിച്ചത്ത് കയറി വന്നപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഫാമിലി മാറ്റേഴ്സ് സംസാരിക്കാൻ. അല്ല, ഇയാൾ പുറത്തു പോകും. അപ്പൊ അവിടെ അപ്പുകുട്ടൻ ആൽഫി, ഇവിടെ ഒരു ആൽഫി, അവിടെ ഒരു ആൽഫി, അപ്പുകുട്ടൻ ആൽഫി, എല്ലാം കൂടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 100 പേരോ? അതെ, 100 പേര്. ബാക്കി 98 എവിടെയാടാ? നീയൊക്കെ കൂടെ എന്തൊക്കെ തെമ്മാടിത്തരാ കാട്ടി വെച്ചിരിക്കണേ. എല്ലാം പുറത്താവാൻ പോവാ. ചന്ദ്രൻ സംസാരിച്ചു. നിന്നെ ഞാൻ വിടില്ല. ഓടിപ്പോണ ആൽഫി എവിടെ? എന്തിന്? അങ്ങനെ നീ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കണ്ട. തൂങ്ങുമ്പോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തൂങ്ങണം. ഞാൻ അപ്പുകുട്ട എല്ലാം താറുമാറാവാൻ പോകുന്നു. എന്ത്? ചന്ദ്രകുഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ആറ്റമ്മ ഒളിച്ചു വെച്ചിരുന്ന സ്ഥലം നിനക്കറിയോ? എന്തിനാ അവിടെ പോയി വിളിക്കാൻ? അല്ല, അതിന്ന് ഒരെണ്ണത്തിന് പൊട്ടിച്ചാലേ ലോകം മുഴുവൻ അവസാനിക്കല്ലോ. എന്റെ ദൈവമേ, ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകും. നിങ്ങൾ കണ്ടാ സംസാരിക്കും? കണ്ടില്ല, കേട്ടു. ഒരുപക്ഷെ അന്ന് കൈ പൊക്കിയതുപോലെ ഒരു വാക്കോ മറ്റോ മിണ്ടിയതാണെങ്കിലോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ട്. ഏതായാലും പോയി നോക്കാം. ഞാൻ പുറത്ത് നിൽക്കാം, നിങ്ങൾ അകത്ത് പോയി നോക്ക്. സംഗതി കുഴപ്പമാണെങ്കിൽ ഞാൻ മുങ്ങും. എങ്ങോട്ട്? പാതാളത്തിലേക്ക്. ഒരു വഴി ഞാൻ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. மறுபடியும் போறாருப்பா. ഇവരൊക്കെ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? വല്യമ്മ, ശങ്കരമാവൻ, വേണോട്ടൻ. അതാരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇരവി അങ്കിൾ. വർമ്മങ്ങളും ആൽഫൊക്കെ ഇപ്പൊ വരും. ஒரு வார்த்தை 2 வார்த்தை பேசலாம், ஃபுல்லாவே பேச ஆரம்பிச்சுட்டா. தத்தனா கிளி சொல்ற மாதிரி. இவர் புடிச்சிட்டு போறாரு. എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് അവളെ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. എന്റെയും പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. റൈറ്റ്. ഇവർ ഓടിട്ടാര്. എന്റെ ഈശ്വര, കുളിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാ ഞാൻ വിവരം അറിഞ്ഞത്. കുളി തുടരണോ നിർത്തണോ എന്താ വേണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ശബ്ദത്തിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായി മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സന്തോഷത്തിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ കണ്ണീര് വരും. ചിലപ്പോ ഹൃദയസ്തംഭനം വരെ ഉണ്ടാവാം. എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഈശ്വരൻ കേട്ടു. അല്ല, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഈശ്വരൻ കേട്ടു. എന്തോരം നേർച്ചകളാണ് മതി. അച്ഛനത് മതി. കുറുപ്പേ, എന്തോ ഇന്ന് തന്നെ ചന്ദ്രയുടെ ആൽഫിയുടെ പേരിൽ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും വഴിപാട് നടത്തണം. ഇപ്പൊ കാലുകൾക്ക് മാത്രമേ തളർച്ചയുള്ളൂ. അതർവൈസ് ഷീ ഈസ് ഫൈൻ. ഇത് നോക്കിയേ, ആരാന്ന്? അമ്മമ്മയുടെ ആരാ? അപ്പുക്കുട്ടി. ആൽഫി. ഓ, ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പുറത്തേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങിക്കൊടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആൽഫിക്കും ചന്ദ്രയ്ക്കും മാത്രമായിട്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ്. എന്തിനാ എന്നെ രക്ഷിച്ച? എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കട്ടിട്ട് കടന്നു കളയാൻ വേണ്ടിയൊന്നുമല്ല. അച്ഛനെ രക്ഷിക്കാൻ വേറെ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെയ്തു പോയതാണ്. എല്ലാറ്റിനും എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം. ആരോടൊന്നും പറയണ്ട. അപ്പു പോയി ആ പണം അയക്കൂ. മറക്കില്ല, ഞാൻ മരണം വരെ ഞാൻ മറക്കില്ല. இவ்வளவு நேரம் அழுகாம இப்ப அழுக வச்சுட்டாங்க பாருங்க. பட் இது கொஞ்சம் ஹாப்பியா தானே இருக்கு. ஆமா, இவங்களும் பாட்டு பாட போறாங்க. அவங்க இப்பதான் வந்திருக்காங்க படத்திலே. சரி, இந்த ஆல்ஃபி யாருன்னு சொல்லுங்கப்பா. இவங்க இவருக்காக இந்த தமிழ் பாட்டு அதானே. ஒண்ணு கும்மிட்டாங்க போல வர.
കാതിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടേക്ക്. അമ്മാവാ അമ്മാവാ ആ, ഞാനൊരു സത്യം പറയാൻ പോവാണ്. നീ എവിടെ ആയിരുന്നല്ലോ കുറച്ച് ദിവസം? അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം. ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ, ഞെട്ടരുത്. ആരോ നല്ലവണ്ണം പെരുമാറിയ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ, ഞെട്ടരുത്. അതെ சொல்லு പണി. അമ്മേ ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ അമ്മേ. ഇതെന്ത് പറ്റി അവര് சொல்லணும். ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഞാനങ്ങനെ സത്യം എല്ലാരും ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കേ. അവൻ പറയട്ടെ, പറ. ഞെട്ടരുത്. ഞെട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞെട്ടും. ഞെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഞെട്ടി ഇവിടെ ആൽഫി എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവൻ ആൽഫി അല്ല, അപ്പുക്കുട്ടനാണ്. കുറ്റിപ്പുറത്ത് ഗോവിന്ദൻ നായരുടെ മകൻ ചേരിൻ അപ്പുക്കുട്ടൻ നായർ. തെളിവ് തരാം. അപ്പുക്കുട്ടന്റെ പെങ്ങൾ സൗദാമിനി, അളിയൻ രവീന്ദ്രൻ നായർ. ഞെട്ടി, എല്ലാവരും ഞെട്ടി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞെട്ടരുന്ന്. ഇതാണോ ഇത്ര വലിയ സത്യം? എന്നാൽ ഞാനൊരു സത്യം പറയാം. അപ്പക്കുട്ടൻ തന്നെയാണ് ആൽഫി. എന്താ മോളെ നീ പറയുന്നത്? അത് അപ്പുവാണ്. അപ്പക്കുട്ടൻ എല്ലാരും കൂടെ ആ പാവത്തിന് പിടിച്ച് ആൽഫി ആക്കിയതാ. എന്താണ് കേൾക്കുന്നത്? ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നില്ല, സംഭവിച്ചു പോയതാ ഓരോരോ ചുറ്റുപാടില്. നടന്നതൊക്കെ ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇനി കാര്യമില്ല. ഹരിച്ചു നോക്കിയാലും ഗുണിച്ചു നോക്കിയാലും ലാഭല്ലേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല. അപ്പൊ ആൽഫി എവിടെ? പറയാൻ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്. പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം പറയാ. ലേഖ പറഞ്ഞില്ലേ, നീണ്ട മുടിയുള്ള നീല കണ്ണുള്ള എപ്പോഴും ഒരു കള്ളച്ചിരിയോടെ ധാരാളം തമാശകൾ പറഞ്ഞെന്നെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച ചുറുചുറുക്കുള്ള ആൽഫി. മനസ്സ് മുഴുവൻ കൊടുത്ത് ഞാൻ സ്നേഹിച്ച ആൽഫി. വിവാഹത്തിന് തലേന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അയാൾക്കൊരു ഭാര്യയും കുട്ടിയും ഉണ്ടെന്ന്. ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു കള്ളച്ചിരിയോടെ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ജീവിതം ഒരു വലിയ തമാശയായിട്ടേ അയാൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്ന്. ആൽഫിയുടെ തമാശകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഞാനും. വെറുത്തുപോയി, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വെറുത്തുപോയി. നിങ്ങളോടൊക്കെ എന്ത് പറയണം, നിങ്ങളെയൊക്കെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നാലോചിച്ച് തളർന്നപ്പോ ആത്മഹത്യ എന്നൊരു വഴി മാത്രമാണ്. വേണമേതാ പണിയെടുക്കണം. പിന്നെ അത് അപകടമായിരുന്നില്ല, സ്വയം നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു. ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയാൻ മാത്രമേ എനിക്കാവൂ. എഴുന്നേക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ കാലിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മാപ്പ് ചോദിക്കാമായിരുന്നു. കച്ചവടം ഒന്ന് ശരിയായാല് കിട്ടുന്ന ലാഭം അപ്പ കൊടുത്ത് ചന്ദ്രയുടെ കടം തീർക്കാം. പണം കൊണ്ടുള്ള കടം. പക്ഷെ കടപ്പാട് എങ്ങനെയാ തീർക്കുന്നത്? ഇനി താമസിപ്പിക്കാതെ വർമ്മ സാറിനെ കണ്ടുള്ള വാസ്തവം തുറന്നു പറയണം. അതിനു മുമ്പ് നമുക്കൊരു വലിയ കാര്യം ചെയ്യാനില്ലേ? നമുക്ക് ചന്ദ്രയെ നടത്തിക്കണ്ടേ? വേണം. എന്റെ കൂടെ നിൽക്കോ? പോയി എന്ന തോന്നൽ ആദ്യം ചന്ദ്രയുടെ മനസ്സിന് മായ്ക്കണം. പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം കൊണ്ടുപോകും. കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഡൺ. ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടാണ്. தேவசம்ல ரேவதி யாரை விட்டு உட்காந்துருல பாறை விட்டாங்க. ரெக்கவரியே சஸ்பென்ஸ் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Hey. இங்க பெண்ணே அடி வாங்க போறது. அதான் சொல்றேன் வேற. அப்பா எல்லாருக்கும் ஒரே சந்தோஷம். இவங்க என்ன இப்ப பேர் ஆயிட்டாங்களா? இல்ல சும்மா ஜாலியா ஆடிட்டு இருக்காங்க. ஹாப்பில
ആദ്യം തോന്നിയത് ഒന്നങ്ങ് വീക്കാനാ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിശയായിരുന്നു. പിന്നെ കള്ളക്കഥകൾ പറഞ്ഞ് കൂത്തു കളിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ സർക്കസിലെ ബഫൂണിനോടുള്ളത് പോലൊരു രസം. പിന്നെ എപ്പോഴാ അതിഷ്ടായി മാറി. അന്ന് അപ്പോ പോയപ്പോ തിരിച്ചു വരും വരെ ആശുപത്രി ചുവരിലെ ബ്ലോക്ക് നോക്കിക്കിടന്നു. ആ സൂചികൾ ഇനിയും വേഗത്തിൽ ചുറ്റണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോഴാ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പൂനെ എനിക്കിഷ്ടാണെന്ന്. ചന്ദ്ര വിളുന്തു. ஆனா எனக்கு என்னமோ காம்ப்ளிகேட் ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்? அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க போகுது. சொல்லல. ഒരു കാര്യം സത്യം പറയട്ടെ, എന്താ? പപ്പ എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല ശേല. ആ കണ്ണും മൂക്കും പൊടിക്കൊമ്പ മീശയും എല്ലാം കൂടെ ഒരു അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ലുക്ക്. മതി 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 മതി, വർണ്ണിച്ചത് മതി. എന്തോ കാര്യം സാധിക്കാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്താ അത്, പറഞ്ഞോ. ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ പിന്നെ കാര്യം പറഞ്ഞ കളിയാക്കരുത്. അയ്യോ കുഴപ്പം പിടിച്ച കാര്യമാണ്. நான் சொல்லல சந்திரலேகா എന്താ? மோகன்லால். പിന്നെ എനിക്ക് നിനക്ക് പപ്പ വേണോ ഇത് അച്ഛനോട് പറയാൻ? നീ കാര്യം പറടാ കുട്ടാ. എനിക്ക് ഒരാളെ ഇഷ്ടാ. അയ്യോ അല്ല, എന്താ? എന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടല്ലേ? ഇത് ആ ഇഷ്ടമല്ല, ഇത് വേറൊരു ഇഷ്ട. നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ ടൈപ്പൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കടന്ന് തത്വവും വിത്തവും പറയാതെ നീ കാര്യം പറ. ഏത് വീരശൂര പരാക്രമിയാ എന്റെ കുട്ടന്റെ മനസ്സിൽ ചാടിക്കയറിയത്? നിനക്കിഷ്ടപ്പെട്ടവൻ ഏത് മരക്കോന്തനായാലും ശരി, പാപ്പാക്ക് സമ്മതം. റെഡി? ആരാ പറ. അപ്പോ ஆஹா ஒரு பெண்ணாக இருப்பதனால் உனக்கு அது புரிந்து விட்டது. ഇതെങ്ങനെ പറയാനൊരു ഇല്ല. അപ്പൂന് ഇഷ്ടാണോ നിന്നെ? ചന്ദ്രയ്ക്ക് സുഖായിട്ട് പപ്പയുടെ മനസ്സൊന്ന് തണുത്തിട്ട് വേണം പറയാനെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ചന്ദ്രയ്ക്ക് അറിയോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടാണെന്ന്? ആർക്കും അറിയില്ല. ആദ്യം എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ പപ്പയോടല്ലേ പറയാ. പപ്പയല്ലേ ഇന്ന് വരെ എന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹവും സാധിച്ചു തന്നിരുന്നത്. ഇനി വേണം ചന്ദ്രയോട് പറയാൻ. എന്നിട്ട് പപ്പയും ചന്ദ്രയും കൂടെ വേണം ഇരവിക്കുട്ടി പിള്ളയുടെ ചെവിയില് ഈ മന്ത്രമോതാൻ. ചന്ദ്രയോട് ഞാൻ പറയട്ടെ? ഇപ്പൊ വേണ്ട. സാധാരണ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന പോലല്ലോ ഇത്. ഇക്കാര്യം ആദ്യം പറയേണ്ടത് നിന്റെ അച്ഛനോടല്ലേ. ഞാൻ ഇരവി ഒന്ന് കാണട്ടെ. അവന്റെ മനസ്സിലിപ്പോ എന്താണെന്ന് അറിയണമല്ലോ. എന്നിട്ട് മതി വേറെ ആരോടെങ്കിലും പറയുന്നത്. ഒരു മകൾക്ക് വേണ്ടി വഴിമാറി കൊടുക്കാൻ മറ്റൊരു മകളോട് പറയുക, അങ്ങനെ താനിതിന് കരുതാവും. എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയണം. ക്രൂരമായ ഒന്നാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുരുഷനെ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി കൈവിടാൻ, മറക്കാൻ പാപമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ വേറെ വഴിയില്ല രവി. ഒരു തളർച്ചയിൽ നിന്ന് കര കയറിയതേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഒന്നുകൂടെ താങ്ങാനുള്ള ശക്തി എന്റെ മൂക്കുണ്ടായെന്ന് വരില്ല. എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ലേഖയോട് പറയാനുള്ള മനസ്സ്, ധൈര്യം ചന്ദ്രാവ് കേക്കറാറാ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് അനുവദിക്കില്ല. കോയമ്പത്തൂര് ഗാന്ധിപുരത്ത് തെരുവില് വിശന്ന് തലചെറ്റി വീണ് കിടന്ന എന്നെ താങ്ങിയെടുത്ത് വാങ്ങിത്തന്ന ഇഡലിയുടെയും ചായയുടെയും കടം പോലും ഇനിയും ഞാൻ വീട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടല്ല ഇതെന്റെ മോളോട് പറയാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്റെ മോളുടെ മുമ്പില് അവളുടെ ഈ പപ്പ വളരെ വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ്. ഈശ്വരനൊപ്പം അവളുടെ മനസ്സില് അവള് പപ്പയെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ അവളുടെ മുമ്പില് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തല താഴ്ത്തുക, ഇതിൽ പരം എന്ത് വേദനയാ എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ളത്? എല്ലാം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ചന്ദ്രകുഞ്ഞിന്റെ വിവാഹം തീരുമാനിച്ചോളൂ. ഇരവി, തന്നെ ഞാനൊന്ന് തൊഴുതോട്ടെ. என்னப்பா அது சங்கடமான சிச்சுவேஷனா இருக்கு. എനിക്ക് എന്റേതെന്ന് പറയാൻ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു കളിവാക്ക് പോലും പറഞ്ഞ് നിന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ നോവിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പൊ എനിക്കത് പറഞ്ഞേ തീരൂ. മോളെല്ലാം മറക്കണം. എല്ലാം ഞാൻ അവരോട് കൈ നീട്ടി വാങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഒന്നും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. നിനക്കെങ്കിലും അതിന് കഴിയണം. എന്റെ മോള് നന്ദി കേട് കാണിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ വാക്ക് കൊടുത്തു. അത് പാലിക്കണം. உண்மையாவே சொல்லிட்டாரோ? എന്തായത്? ஆமா அப்படிதான் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. ഭയന്നാ എഴുതാനിരുന്നത്. കൊറേ എഴുതി ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി കീറിക്കളഞ്ഞു. ഒരിക്കലേറ്റ മുറിവിന്റെ പാടുകൾ മാഞ്ഞതേയുള്ളൂ. വീണ്ടും അത് സംഭവിക്കുമോ എന്ന ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ഭയം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാ എത്രയൊക്കെ നീണ്ടൊരു മുഖവുര. അപ്പോ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ എന്താ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടെന്ന്? ഉത്തരം ഞാനിപ്പോ പറയാം. എന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഒരേ ഒരു വാക്കേ ആ കത്തിലുള്ളൂ. ഇനി അത് തുറന്നു നോക്കണ്ട. എനിക്കിഷ്ടമാണ് അപ്പനെ.
വന്നേ? എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എനിക്കറിയാം, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം, അല്ലേ ചേട്ടാ? അപ്പോ അളിയനും പെങ്ങളും ഞങ്ങളും എല്ലാം കൂടി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീക്കി തുടങ്ങി. അമ്മാവൻ അപ്പുന്റെ അച്ഛന് കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഏഴി എന്തിനാ പറയുന്നത്? പെണ്ണിനും ചെക്കനും ഇഷ്ടായ സ്ഥിതിക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കുടുംബക്കാരാ. ചന്ദ്രയ്ക്ക് 1000 നാവാ അപ്പുനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ. ഷീസ് ത്രിൽഡ്. അപ്പുക്കുട്ട തൊപ്പിക്കാരായി എപ്പ കല്യാണം? മകര മാസത്തിൽ പേര് കെട്ടിയിട്ട് അപ്പ കല്യാണം. അയ്യേ തന്റെ ഇവർക്കിലൊക്കെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റോ. പേടിക്കണ്ട പപ്പ, ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. നന്ദി കേട് കാണിക്കില്ല. ദൈവാധീനത്തിന്റെയും കഷ്ടകാലത്തിന്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉരുണ്ട് കളിച്ചു, ഇല്ലേ നൂറേ? അടച്ചവന്റെ സഹായം കൊണ്ട് മാത്ര വലിയ പരിക്കൊന്നും കൂടാണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എത്തിയത്. 5 അണയ്ക്ക് ഗതിയില്ലാത്തവൻ ആനയ്ക്ക് വില പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതാ. കിട്ടിയാ കിട്ടി, പോയാ പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആകാശം ഇടിഞ്ഞ് താഴോട്ട് വന്നാലും തലയിൽ താങ്ങാമെന്നൊരു ധൈര്യമായിരുന്നു ഇതുവരെ. കാരണം നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. പക്ഷെ ഇപ്പോ എന്തൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെടാനുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നൽ. വലിയ മിടുക്കനാണെന്ന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ സ്വയം കരുതിയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം മനസ്സിലായി, നമുക്ക് നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ചിലതൊക്കെ നമ്മളിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന്. അവിടെ ബുദ്ധിക്കും സൂത്രത്തിനും ഒന്നും സ്ഥാനമില്ല. നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒളിച്ചുകളികൾക്കിടയിൽ അറിയാതെയും പറയാതെയും എങ്ങനെയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു சொன்னல சாங்ஸ்ல இருந்தே உங்களுக்கு வைப் ഒരു നുണയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മറ്റൊരു നുണ പറഞ്ഞ് ഒടുവിൽ ഊരാക്കുടുക്കായപ്പോൾ ഒരു ജീവശ്വാസം തന്നവളാണ് ചന്ദ്ര. ആർക്ക് നേരെ ഞാൻ കണ്ണടക്കുക? ആരോടെ ഞാൻ ഇനിയും കള്ളം പറയാ? എനിക്കറിയില്ല. ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നും എല്ലാരെയും സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, എന്നും സ്വയം ചതിച്ചുകൊണ്ട് ആർക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. എനിക്കും അതിന് കഴിയില്ല. പപ്പ, ഞാൻ പോവാ. എങ്ങോട്ട്? ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക്. ഇനി 6 മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കോഴ്സ് തുടങ്ങും. നേരത്തെ പോയാൽ ആ നാടും അവിടുത്തെ സമ്പ്രദായമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് പഴകാനും പറ്റുമല്ലോ. പപ്പ, എന്നെ പോവാൻ അനുവദിക്കണം. എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം. നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാനുള്ള അർഹത ഈ പപ്പായ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്നേ. എന്റെ അച്ഛനേക്കാൾ ശാസിക്കാനും ശിക്ഷിക്കാനും അനുഗ്രഹിക്കാനും ഒക്കെ അർഹതയും അവകാശം ഉള്ളത് എന്റെ പപ്പയ്ക്കല്ലേ? എന്റെ മോക്ക് നല്ലതേ വരും. ആരോടും യാത്ര പറയാനൊന്നും ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. ആ ജോലി അച്ഛനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. എന്റെ മോള് ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലേ? ഏയ്, എന്തിന്? ഉള്ളു മുഴുവൻ വിങ്ങിപ്പൊട്ടിയിട്ട് മുഖത്തൊരു ചിരിയും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നടക്കണം നിന്നെ കാണാൻ അച്ഛന് വയ്യ. ഒന്ന് കരഞ്ഞൂടെ നിനക്ക്, ആരും കാണാതെ? അപ്പൂന്റെ അച്ഛനുമായി അനിയമുന്ന് സംസാരിച്ചു. നിശ്ചയം നടത്തിക്കൊള്ളാനാ പറഞ്ഞത്. പെങ്ങളും അളിയനും ബന്ധുക്കളായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. വിവാഹം മാത്രം നാട്ടിൽ വെച്ച് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റന്നാൾ കാലത്ത് 9 മണിക്കാണ് സമയം കുറിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാ എനിക്കിഷ്ടായത്. ചന്ദ്രയ്ക്ക് നന്നായി ചേരും. ഇതാ കുറെ കൂടി നല്ലത്. ചന്ദ്ര ഏത് സാരി കൊടുക്കുന്നേ? ഞാനല്ലാതൊന്നും തീരുമാനിക്കുന്നത് ലേഖയാണ്. അവള് തീരുമാനിക്കണം ഞാൻ എന്തണിയണം, എന്ത് ഉടുക്കണമെന്ന്. അവളോട് ചോദിക്കട്ടെ. എവിടെ? படிக்க போறான் நினைக்கிறேன். ஃபோட்டோ மாதிரி இருக்கு. நான் நினைச்சேன் இவங்களோட சீட் பண்ணாதான் எல்லாருமே காப்பாத்துவாங்க. എന്നെ ശപിക്കരുത്. എനിക്ക് വേണ്ട, മതി. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരികയായിരുന്നു. ഇനിയൊന്നും എന്നോട് പറയരുത്. പറഞ്ഞു കൂടുതൽ നോവിക്കരുത്. സ്നേഹിച്ചവരെ പിരിയുന്നതിന്റെ വേദന എനിക്കറിയാം. ഒരിക്കൽ അനുഭവിച്ചവളാണ്. അന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു മറ്റൊരാൾക്ക് ഈ അനുഭവം ഉണ്ടാവരുതെന്ന്. അത്ര വലിയ പാപമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാവാം വൈകും മുമ്പ് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഈശ്വരൻ എനിക്ക് തന്നത്. നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പു ലേഖയുടേതാണ്, ചന്ദ്രയുടേതല്ല. അപ്പു എന്റെ കൂടെ വരൂ. ലേഖ എവിടെ? അവള് പോയി. എവിടേക്ക്? അതൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത്, ഞാൻ പറയില്ല. യാത്ര ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലാതിരുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ കുറിപ്പ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവള് പോയി. இப்போதான் 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி அதுக்குள்ள போயிட்டாங்க. அவங்க தான் யார்ட்டும் சொல்லாமல் போகணும்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டாங்க அப்பார்ட்மெண்ட் சொல்லிட்டு. அதே ட்ரைவ், அதே கிரௌட்.
அதே பிளாட்ஃபார்ம் சொல்லுங்க. அதே பிளாட்ஃபார்ம். நீ சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள முடிஞ்சிடும். எப்படியே பாஸ் பண்ணி கொண்டு வராங்க. பாய் காமிக்கலமா வர சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு தெரியுதானா அவங்க பாய் சொல்றாங்க. எப்படி எப்படி இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணாங்களோ அப்படி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இங்க பாரு இவரு நைஸ் நைஸ். நல்லா ஏறி போயிட்டு இருக்கீங்க. இந்த கூட்டத்துல இருந்து வெளியே துரத்துன ஒரு ஆளை இந்த கூட்டம் ஒண்ணு சேர்த்து வைக்கிறேன். ஆமா. ஏய் நைஸ். ஓகே, மூவி முடிஞ்சிருச்சு. உங்களோட தாட்ஸ் என்ன? 2 நாளா அழுதுக்கு இன்னைக்கு நம்மள சிரிக்க வச்சுட்டே இருந்தாங்கல்ல இந்த படத்துல. ரொம்ப ஜாலியா இருந்துச்சு படம். நான் ஒண்ணு சேர்த்துக்கிறேன். நான் தானே அழுதுட்டு. அதாவது பசங்க அழுதா வெளியே தெரியாது, உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். இந்த படத்துக்கு வரும். செம்ம ஜாலியா போச்சு படம். எண்ட் வரைக்கும் நல்லா ஜாலியா போச்சு. கொஞ்சம் லைட்டா அந்த ஒரு நம்ம ப்ரீவியஸ் ஒரு டச் இருக்கணும்ல, அந்த டச்சுக்காக கடைசியா லைட்டா ஒரு இது கொடுத்தாரு. பட் அதுவுமே ஹாப்பியா தான் இருந்துச்சு. எங்கேயும் வந்துட்டு நமக்கு அந்த சேட் ஃபீலிங்ஸ் கொண்டு போய் அப்படி அழுத வச்சு அந்த மாதிரி இல்லை, ஹாப்பியா இருந்துச்சு. கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ்லாம் இருந்தது. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த 40 நிமிஷத்துல 2 மணி நேரம் பயங்கர ரன்னிங் கேசிங்கா, நல்ல காமெடியா, என்கேஜிங்கா இருந்தது. செம்ம ஜாலியா இருந்தது. உண்மையிலுமே சொல்றேன், எல்லாருமே பயங்கரமா ஆக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. மோகன்லாலா இருக்கட்டும், இன்னசென்டா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம வேணு, அவரு கொச்சின் அனிஃபா, எல்லாமே பயங்கரமா நடிச்சிருந்தாங்க. இவங்களை நம்ம வேற 2 படமா வேற பாத்துக்கிட்டு இருக்கோமா, கொஞ்சம் நம்மளுக்கு நல்லா புரிய வருது. அவங்க பேசுறது, அவங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாம் புரிய வருது. செம்மையா இருந்துச்சு. மோகன்லால் வந்துட்டு தனியா தெரிஞ்சாரு அந்த படத்துல. எவ்வளவு பேர் இருந்தாலும் தனியா தெரிஞ்சாரு. இன்னொன்னு, அவர் வந்துட்டு எனக்கு எப்படி பார்த்தாலுமே அவர் எந்த கேரக்டர் நடிக்கிறாரோ அந்த கேரக்டராவே தான் பார்க்குற மாதிரி தோணுது எனக்கு. எக்ஸாக்ட்லி இதுதான் நான் மைண்ட்ல நினைச்சேன். எனக்கு வந்து இந்த படத்துல ஒரு ஆக்டர் அப்படி ஹீரோங்கிறத விட்டு அவர் ஊர்ல இருந்து அவங்க அப்பா காப்பாத்துறதுக்காக வந்து ஒரு கேரக்டர் இருக்குல்ல, அந்த கேரக்டர் வந்துட்டு என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரு நல்ல கேரக்டர். அந்த ஒரு யாருக்கும் கெடுதல் நினைக்காத ஒரு நல்ல கேரக்டர். அவரால் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோ பணம் சம்பாதிக்கிறதான வேலையை பார்த்தாரு. அதுல அவர் போற போக்குல போயிட்டு இருக்காரு. நம்மளுக்கு கடவுள் விட்ட வழி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வச்சுட்டு போயிட்டு இருக்காரு. அவருக்கு போய் பாக்குற இடத்துல யாரெல்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்களோ அவங்களாம் ஒரு கடவுளா மாறுறாங்க. லைஃப்ல அதுதானே உண்மை. நம்ம போற இடத்துல நமக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இந்த பாதையில எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நமக்கு ஏதாவது சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம் நடக்கும். அந்த நேரத்துல யாராச்சும் வந்து கை கொடுப்பாங்க. அதுதான் கடவுள்னு சொல்லிட்டு நம்ம நம்பிக்கணும். நம்ம போய் நேர்ல போய் யாரையும் நம்ம பார்க்க போறது இல்லை. நமக்கு யார் வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்களோ அவங்க தான் நமக்கு வந்து கடவுளா நினைப்போம். அந்த கான்செப்ட் அதுலயே சொல்லியிருந்தாங்க. சூப்பரா இருந்துச்சு. இன்னசென்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வந்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க 2 பேருக்கு வந்து பயங்கரமா இருந்தது. ஏன்னா நம்ம தொடர்ந்து 2 நாளா வந்து இவங்க 2 பேரும் தான் பாத்துட்டு இருப்போமா. எனக்கு இவரு வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த டயலாக் டெலிவரிஸ் வந்து இவரோட அந்த 100 சொன்னா 100 ரூபாய் எடுத்து கொடுக்கறது. எத்தனை பேர் தான் இங்க இருக்கீங்கன்னா 100 பேர், 100ன்னு சொன்னோன்னே மீ 98 பேர் எங்க இதெல்லாம் இந்த வேர்ட் பிளேஸ் எல்லாம் நல்லா இருந்தது. அது மாதிரி நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த படம் ஃபுல்லா வந்து கேட்டுட்டு இருக்க நம்ம பேர் வந்து இந்த ஆல்ஃபி. அதுக்கான பிளாஷ்பேக் வந்து சிம்பிளா சூப்பரா சொல்லி முடிச்சிருந்தாங்க. சும்மா போயிட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம சொல்லி வாய்ஸ் ஓவர்லேயே சொல்லி முடிச்சதும் நல்லா இருந்துச்சு. ரீசனபிளா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் வச்சு படத்தை சூப்பரா முடிச்சாங்க. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது இந்த படம். எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரொம்ப லாங் பீரியட் ஒரு ஆளுக்கு நடந்துட்டு இருக்க சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்த மாதிரி இருந்தது. அவங்க கேரக்டர்ல வந்து ரொம்ப பக்காவா வந்து ரொம்ப ப்ராப்பர் ஆக்டிங்கா இருந்தது எல்லாருமே. பிளஸ் வந்து ஸ்டோரியுமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பேஸ். நமக்கு வந்து ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு நம்ம ஒரு ஸ்டோரியை பத்தி யோசிக்காம அங்க நடக்கிற கன்ஃபியூஷன்லயே நம்ம பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஃபோக்கஸ் கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கும்பொழுது நம்மளுக்கே தெரியாம அந்த ஸ்டோரியை வந்து நமக்கு கொடுத்துடுறாங்க. ஒரு ஸ்டோரி ப்ரெடிக்ஷனிங் இல்ல. ஆக்சுவலா நம்ம பண்ண முடியல. ஏதோ நினைக்கிறோம், அதான ராங்கா இருக்கு. ஒரு டைரக்டரோட ஸ்ட்ராங் ஸ்கிரீன் பிளே வந்துட்டு எப்படி இருக்கணும்னா இப்படிதான் இருக்கணும். ஆடியன்ஸ் நினைக்கிறத அங்க வச்சிடக்கூடாது. அது கெஸ் பண்றக்கூடாது. கெஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சுவாரஸ்யம் வந்து மிஸ் ஆயிடும். நம்ம நிறைய கெஸ் பண்ணோம்.
எனக்கு யூஸ்வலா இருக்கிற மாதிரி ஏதோ சில தோணுச்சு. நான் சொன்னேன், பட் அதெல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு எதுவுமே வந்து நடக்கல. நடந்ததெல்லாம் வேற மாதிரி நடந்துட்டு இருந்தது. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் படத்தை சுவாரஸ்யமாக்குங்கிறது ஆமா. சொல்லலாம். லைக் இன்னசென்ட் வந்து எதுக்காக அவ்வளோ ரொம்ப லாயலா இருக்காங்க, பிளஸ் வந்து லேகாவோட பாண்ட் என்ன, அப்படி ஒருத்தருக்கும் இப்போ எப்படின்னா நம்ம நிறைய மூவிஸ் பார்த்தோம்னா ஒரு ஆர்டர்ல கொடுத்து இதை காமிச்சோம்னா அதை ஜஸ்டிஃபை பண்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடுத்த சீக்வன்ஸ்க்கு எடுத்துட்டு வருவாங்க. லைக் அடுத்து நெக்ஸ்ட் வர போற பார்ட்டுக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் செட் பண்ணுவாங்க நம்ம மைண்ட் ரெடி ஆகுற மாதிரி. பட் இங்க வந்து அப்படி அந்த ஆர்டர்லாம் எதுவுமே இல்லாம ரேண்டமா அங்கங்க ஆல்ரெடி ஜஸ்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் வச்சு ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு ஃபன் எலிமெண்ட் கொடுத்து கடைசியா ஒரு ½ hour வந்து ப்ராப்பரா ஸ்டோரியை வந்து இழுத்துட்டு வந்து ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டி க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. நல்லா இருந்தது, ஃபுல்லாவே நல்லா இருந்தது. ஸ்டோரி நல்லா இருந்தது, நல்ல ஒரு ஃபன் எலமெண்ட், நல்ல ஒரு மூவி பார்த்த ஒரு ஃபீலிங்கும் இருக்கு, நல்ல ஒரு ஸ்டோரி பார்த்த ஒரு ஃபீலிங்கும் இருக்கு, பிளஸ் நல்ல ஒரு ஃபன் எலமெண்ட்டும் சூப்பரா இருந்தது. பிளஸ் வந்து இன்னசென்ட் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த 2த்துலயுமே வந்துட்டு கொஞ்சம் வந்து மோகன்லாலுக்கு அடிபணிச்சு போற கேரக்டர் மாதிரி பார்த்தோம். பட் இங்க வந்து 2 பேரும் ஈக்குவலா காமெடி பண்ணியிருக்காங்க, வேற லெவல்ல இருந்தது. எப்படி சொல்றது, நல்ல ஒரு ஒர்த்தான மூவி. அதுவும் லைக் இது வந்த இயரெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது 1997 இப்ப கூட ஓடும் போல இந்த கதையெல்லாம். இப்பவே நல்லாதான் இருக்கு. பயங்கர கன்ஃபியூசிங்காவே வச்சிருந்தாங்கல்ல நம்மள. இங்கிருந்து அங்கிருந்து இங்க லிங்க் மாத்தி கொடுத்து ஒரு கேங்குக்கு இன்னொரு கேங் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வச்சு அவனுக்கு வேற ஆளு சொல்லி இங்க ஒரு ஆள் அங்க ஒரு ஆள் சொல்லி மாத்தி காமிச்சதுல பயங்கர என்கேஜிங்கா இருந்தது. எனக்கு இந்த மாதிரியான ஜானர் கொஞ்சம் பிடிக்கும். இப்படி குழப்பத்திலேயே வச்சு காமெடி பண்ணுவாங்க. எனக்கு இந்த இதே கான்செப்ட்ல இருக்கு பஞ்சதந்திரம் வந்து ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூசிங்காவே சுத்திட்டு இருக்கு. பட் இவங்க பஞ்சதந்திரம் மாதிரி நிறைய மூவி வச்சிருக்காங்கப்பா. நினைக்கிறேன். சொல்லுங்க, இந்த மாதிரி படம்லாம் தான் சொல்லுங்க, ஜாலியா பாத்துட்டு இருக்கலாம். ஆமா. இன்னொன்னு, நான் வந்து நம்ம ரொம்ப நாளா மோகன்லால் மூவிஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் நம்ம நிறைய ஹீரோஸ் பார்த்துட்டு நமக்கு வந்து சம்ஹவ் ஸ்க்ரீன்ல வந்து அந்த ஹீரோவோட அவங்களோட அந்த ஒரு செகண்டாவது நமக்கு வந்து அந்த ஹீரோ தான் தோணும். பட் வந்து நான் இப்போ தெரியுது நிறைய பேர் ஏன் வந்து மோகன்லால் ஃபேன்ஸ்ன்னு சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு. நான் வந்து நிறைய மூவிஸ் பார்த்துருக்கோம்ல நம்ம இப்போ பார்க்க ஆரம்பிச்சதுல. இப்போ ரீசெண்டாக நிறைய மோகன்லால் மூவிஸ் அது பேக் டு பேக் பார்த்துட்டு இருக்கோம். எனக்கு நிஜமாவே வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தோணுது வந்து இந்த படத்துலன்னு சொல்லலாம். மேபி நம்ம கண்டினியூஸா பார்க்கறதுனாலே இருக்கலாம், எனக்கு சரியா சொல்ல தெரியல. ஏன்னா எங்கேயுமே வந்துட்டு எனக்கு மோகன்லால் தான் அப்படின்ற ஒரு செகண்ட் கூட தோணல. அதனாலதான் நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க போல அவரோட ஆக்டிங்க்கு. நம்ம வந்து நமக்கு சில ஃபேவரட் ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க. எனக்கு டொவினோ பிடிக்கும், இல்ல நிவின் பிடிக்கும், இல்ல வந்துட்டு நமக்கு வந்து ஒரு சில ஹீரோஸ் எல்லாம் ஸ்கிரீன்ல பார்க்கும்போது நமக்கு பிடிச்ச ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு செகண்ட்லயாவது நமக்கு அந்த ஹீரோ தான் நம்ம பார்க்கறது, டொவினோ தான் நம்ம பார்க்கறது வந்து இதுதான் நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைக்கிங் பாயிண்ட் இருக்கும். பட் மோகன்லால வந்து நான் இப்போ 3 நாளா பார்த்தேன், எந்த படத்துலையுமே என்னால் வந்து மோகன்லால்னு ரிலேட் பண்ண முடியல. ஸோ ஐ திங்க் அது எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் புரியுது. நிறைய பேர் அப்படிதான் சொல்றாங்க. நம்ம தேவஸ்வரம் பார்க்கும்போது கூட அது வந்து அவரோட 200 ஃபிலிம் சொல்லியிருந்தோமா, அவர் எவ்வளவு படம் நடிச்சிருக்காரு தெரியல, அதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு என்ன எவ்வளவு நாள் ஆகும்னு தெரியலங்கிற அந்த சொன்னதுக்கு அதுல கமெண்ட்ஸ் ஒருத்தர் சொல்லி வச்சிருக்காரு, தயவு செஞ்சு பாத்துறாதீங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்க மோகன்லால் மேல பைத்தியமாயிடுவீங்க அப்படின்னா. எனக்கு அவர் சொன்னது வந்துட்டு இப்பதான் புரியுது. அதான் நம்மள இவரை பத்தி நம்ம ஃபுல்லா பாத்துட்டோம் அப்படின்னா பயங்கர இவருடைய ஃபேன் ஆயிடுவோம் போல. இப்பவே அப்படிதான் இருக்கு. அதான் எனக்கு வந்து இப்போ நம்ம ராவண பிரபு பார்க்கும் பொழுதும் நமக்கு எங்கேயும் தோணலை. அண்ட் இங்கே வந்து இந்த இடத்துல இந்த மூவில டு பி ஹானஸ்ட் எனக்கு எங்கேயுமே ஒரு செகண்ட் கூட தோணவே இல்லை. நல்ல ஒரு ஆக்டிங் ஸ்கில். எனக்கும் அப்படிதான் தோணுச்சு. ஏன் தெரியுமா, ஆல்ஃபியா ஒருத்தர் வந்தாருல்ல, அந்த பைத்தியம் ஒண்ணு வந்துச்சு இல்ல நடுவுல, அவர்கிட்ட உண்மையுமே வந்துட்டு அவர் பண்ணதெல்லாம் பாத்தியா, கீழே இறங்கி உட்காந்துட்டாரு. அவர் மேல உட்காந்துட்டு இருக்காரு, இவர் கீழே இறங்கி உட்காந்துட்டு ரொம்ப கெஞ்சுறாரு. எனக்கெல்லாம் உண்மையுமே அவர் ஆல்ஃபியா வந்துட்டாரு. எனக்கு வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு இந்த படத்துல அந்த ஒரு ப்ரெஷர் பாயிண்ட் ட்விஸ்டான டைம்ல என்ன கேட்டா நான் அதான் சொல்லுவேன். ஏன்னா ஆல்ஃபி வந்துட்டாரு, ஏன்னா அவன் பாக்குறதுக்கு வந்து அதே மாதிரி இருக்காரு, எல்லாமே மேட்ச் ஆகுது. அவரு ஹிந்தியில ஒரு பெரிய ஆக்டரா, சரி ஓகே கெஸ்ட் ரோல போட்டு இங்க இறக்கிட்டாங்க போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா ஆக்டிங் வேற லெவல் பண்ணிட்டாரு அந்த இடத்துல. அப்படியே படுத்துட்டாரு, என்ன மன்னிச்சிருங்க, நான் வந்து ஊர்ல இருந்து கிராமத்துல வந்தேன், என்னோட இதுக்கு என் நிலைமைக்காக இப்படி பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லி படுத்து காலிலே விழுந்துட்டாரு. அந்த மாதிரி ஆக்டிங் தான் வந்து இவரை வந்துட்டு இன்னும் மேல மேல கொண்டு போயிருக்குமோங்கிறது தோணுது. நம்ம கிட்ட வந்துட்டு கிளாஸா நடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள், மாசா நடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்காங்க. கிளாஸ் யாரு மாஸ் யாருன்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஆனா அங்க 2த்தையும் சேர்த்து ஒரு ஆளுங்கிறப்போ அதெல்லாம் ரொம்ப வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் தான் தோணுது எங்களுக்கு. பயங்கரமா நடிச்சிருந்தாரு. அவர் பாத்தியா யாருமே பேச விடல. எங்கேயாச்சும் அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில வந்துட்டு யாருமே பேச விட மாட்டாரு. அந்த சீனை அவர் தான் எடுத்துக்கிறாரு. ஆக்சுவலா ஒரு சீன்ல வந்துட்டு அவர் தான் டாமினேட் பண்ணா பண்றாரு. ஆக்சுவலா பண்ணக்கூடாதுன்னா பண்ண மாடாமலும் இருக்காரு.
பயங்கரமா நடிச்சிருந்தாரு. இந்த படத்துல வந்து எனக்கு இவரோட ஆக்டிங் பயங்கரமா பிடிச்சி. எனக்கும் ரொம்ப துருன்னு வாழ்த்தனம் பண்ணிக்கிட்டு அதே டைம் சென்டிமெண்டாவும் ஃபேமிலின்னு வரும்போது சென்டிமெண்டாவும் நடிச்சாரு. எல்லா எக்ஸ்பிரஷனும் பண்ணிட்டாரு அவரு. டான்ஸ் ஒரு இதுல ஒரு பாட்டுல டான்ஸுமே சூப்பரா எல்லாமே நல்லா பண்ணாரு. நல்லா இருந்தது, பயங்கரமா இருந்துச்சு படம். நாங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வித் அஸ். நம்ம அடுத்த மூவில சந்திப்போம். பை பாய். பாய்.